বাতিল করা হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ছাত্র সে সারা বছর পড়বে না, না পড়ে সে পেপার লিক হবে, সে কোশ্চেন পেপার পেয়ে সে পরীক্ষা দিবে। অপরদিকে একজন ছাত্র সে পড়াশোনা করে অনেক বেশি করে সে পড়াশোনা করবে, অনেক বেশি পড়াশোনা করার পর সে যদি এক্সাম দেয়, দেখা যাচ্ছে সে অনেক তার থেকে যে না পড়াশোনা করে সে पेपर लीक्स के माध्यम तरह जॉब पे एजुकेशन भी उसमें शामिल है। हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट में आया था कि 143 एग्जाम में रिपोर्ट आया है कि पेपर लीक हुआ है। लास्ट ईयर 1.5 करोड़ जॉब सीकर्स, उन लोगों का जो फ्यूचर है वो खत्म हो गया कि पेपर लीक हो रहा है और जो कमर्शियलाइज है इसीलिए। तो ये डर है, हम लोग बहुत बार इसके अगेंस्ट आवाज उठाए हैं। জীবনটা পুরো ছেলে খেলা করে দিয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরো ছেলে খেলা করে দিয়েছে, সমস্ত কিছু উপহাসে পরিণত হচ্ছে। একটা ছেলে সে দিন রাত খেটে খেটে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিচ্ছে, আর একটা ছেলে নিজের বাবার টাকা দিয়ে তার ডিগ্রি, তার কোয়ালিফিকেশন, তার সফলতা কিনে নিতে পারছে। আমি একজন নেট অ্যাসপিরেন্টস, আমি জিআরএফের জন্য রয়েছে, কিন্তু যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যাদের নেট হয়ে তারা পিএইচডি করতে তাদের জিআরএফের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, যে হঠাৎ করে তারা পিএইচডি পড়ার ছেড়ে তাদের যদি জিআরএফের জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার পর যদি তাদের রেজাল্ট হঠাৎ করে আউট হয়ে যায়, সেখানে তাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য বিষয়, তাদের দুর্ভাগ্য থেকে থাকে না। जो लॉजिस्टिक रीज़न दिखाया जा रहा है या पेपर लीक का जो भी दिखाया जा रहा है, ये सब एक एनटीए का एज अ फेलियर हम लोग देख रहे हैं, ये सिस्टम का एक फेलियर देख रहे हैं। तो हमारा डिमांड है कि ये पूरा एनटीए को स्क्रैप कर दिया जाए और पहला जो सिस्टम था फेडरलाइज था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, उसको वापस लिया जाए। उसके साथ साथ एजुकेशन। नमस्कार, आप स्वागत है आपका डे न्यूज़ में। मैं नूर आलम। अभी फिलहाल मैं हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सामने और देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट की जा रही है। पुरअमन प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट नीट के एग्जाम में दुर्नीति के खिलाफ है। जिस तरह से नीट के परीक्षा में दुर्नीति देखने को मिली, स्कैम देखने को मिला और जो नेट एस्पिरेंट स्टूडेंट है कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन होते मिला, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इसके मुखालफत में प्रोटेस्ट की जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता यूनिवर्सिटी के सामने बिल्कुल इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। इनका डिमांड है कि जो भी दुर्नीति हुई है उसको निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। और जो सबसे बड़ा मामला आ रहा है कि एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि गरीब बच्चे जो पढ़ करके आगे ना बढ़ जाए, ये एजुकेशन सबके लिए होने चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोगों ने हमसे बातें करते हुए क्या कहा। से आज प्रोटेस्ट हम लोग आए हैं कॉलेज स्ट्रीट में। हमारा डिमांड यही है कि हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली नीट यूजी का बहुत सारा स्कैम हमारे सामने आया है। कोर्ट में भी इसके बारे में केसेस अभी चल रहे हैं। तो हमारे डिमांड है जो केसेस अभी भी चल रहा है अगेंस्ट पेपर लीक और अगेंस्ट जो करप्शन है, वो केसेस हम जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक दिन पहले नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो 18 जून को हुआ गया था, उसका एग्ज़ाम देने के बाद हमारा अनाउंसमेंट हुआ कि वो पूरा एग्ज़ाम का इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया साइबर थ्रेट के लिए, और उससे पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग देखे कि CSIR नेट का जिसका एग्ज़ाम होने वाला था उसका अभी पोस्टपोन हो गया, अभी न्यू डेट आया भी नहीं है। तो इस सब के सामने रख के हम देखते हैं कि ये सब एग्ज़ाम हमारा NTA के द्वारा हमारा कंडक्ट होता है, जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और ये पूरा इंडिया में एक साथ टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा दिखता है कि जो लॉजिस्टिक रीज़न दिखाया जा रहा है या पेपर लीक का जो भी दिखाया जा रहा है, ये सब एक एनटीए का एज अ फेलियर हम लोग देख रहे हैं, ये सिस्टम का एक फेलियर देख रहे हैं। तो हमारा डिमांड है कि ये पूरा एनटीए को स्क्रैप कर दिया जाए और पहला जो सिस्टम था फेडरलाइज था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, उसको वापस लिया जाए। उसके साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर जिसके अंडर सुपरविजन में ये सब हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, स्कैम हो रहा है, पूरा एजुकेशन सिस्टम को आज पूरा कमर्शियलाइज किया है, बिक रहा है पूरा हमारा फ्यूचर। तो इसके वजह से हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन का भी डिमांड कर रहे हैं। जो स्कैम हुआ इसकी जांच के लिए जो टीम बनाई गई है उसमें एनटीए के लोग ही शामिल है, तो क्या लगता है कि जांच होगी, निष्पक्ष होगी? जी, हमारा ये डिमांड है कि जो जांच है वो जांच का भी इंटीग्रिटी रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग मांग किए हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीट का मांग किए है और CBI का भी मांग किए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो। पहले से सरकारी नौकरियों में नए रिक्रूट
डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे थे। जो परीक्षा कंडक्ट हो रही थी उसमें भी पेपर पहले लीक हो जा रहा था। अभी नीट का परीक्षा में इस तरह से पेपर लीक हुआ। सवाल ये भी आता है कि शायद ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है। हाँ, ये तो डर है हमारा जैसा अभी जो प्रेजेंट इंडियन सरकार है वो एक प्राइवेटाइजेशन का हमेशा मतलब प्रमोट कर रहा है, तो एजुकेशन भी उसमें शामिल है। हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट में आया था कि 143 एग्जाम में रिपोर्ट आया है कि पेपर लीक हुआ है। लास्ट ईयर 1.5 करोड़ जॉब सीकर्स, उन लोगों का जो फ्यूचर है वो खत्म हो गया कि पेपर लीक हो रहा है और जो कमर्शियलाइज है इसीलिए। तो ये डर है, हम लोग बहुत बार इसके अगेंस्ट आवाज उठाए हैं ताकि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन ना हो। एजुकेशन एक राइट है हमारा और इसके थ्रू जो भी जॉब सीकर्स है उन लोगों का भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। जिस तरह से पहले देखा जाता था सरकारी नौकरियों के एग्जाम में स्कैम होता था, दुर्नीति होती थी, अभी सबसे बड़ा जो एग्जाम है नीट, उस परीक्षा में दुर्नीति हुई और तकरीबन हिंदुस्तान के हर जगहों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज आपकी तंजीम की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या क्या डिमांड लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या इल्जाम लगाएंगे सरकार? আমরা দেখছি যে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে এক্সামগুলো রয়েছে, যে নিট ইউজি, নিট পিজি, সিএসআই নেট, ইউজিসি নেট, সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের জীবনে একটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। আমি একজন নেট অ্যাসপিরেন্টস, আমি জিআরএফের জন্য রয়েছে আমার। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যাদের নেট হয়ে তারা পিএইচডি করতে তাদের জিআরএফের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, যে হঠাৎ করে তারা পিএইচডি পড়া ছেড়ে তাদের যদি জিআরএফের জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার পর যদি তাদের রেজাল্ট হঠাৎ আউট হয়ে যায়, তাহলে সেখানে তাদের সবথেকে দুর্ভাগ্য বিষয়, তাদের দুর্ভাগ্য থেকে কিছু থাকে না। দ্বিতীয় একজন যারা নিট এক্সাম দেয় তারা দিন রাত পড়াশোনা করে সর্বভারতীয় মধ্যে তারা কম্পিটিশন করে, সবথেকে টাফেস্ট কম্পিটিশন অফ এক্সাম বলা হয়। সেখানে যদি একজন ছাত্র সে সারা বছর পড়বে না পড়ে সে পেপার লিক হবে, সে কোশ্চেন পেপার পেয়ে সে পরীক্ষা দিবে। অপরদিকে একজন ছাত্র সে পড়াশোনা করে অনেক বেশি করে সে পড়াশোনা করবে, অনেক বেশি পড়াশোনা করার পর সে যদি এক্সাম দেয়, দেখা যাচ্ছে সে অনেক তার থেকে যে না পড়াশোনা করে সে পেপার লিক্সের মাধ্যমে তারা জব পেয়ে তারা নিট হাই স্কোর করছে। এটা আমাদের জন্য অতি দুর্ভাগ্যজনক, আগামী ছাত্র সমাজের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক, আগামী দেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আমরা জানি যে নেট পরীক্ষার মাধ্যমে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা অন্যান্য প্রফেসর কলেজে লেকচারশিপ পাওয়া যায় বা ইউনিভার্সিটি তারা প্রফেসর হয়, কিন্তু যদি এই পরীক্ষাতে এক্সাম হয় তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কাঠামো, যেখানে হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ এডুকেশন বলা হয়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা কাঠামো ভেঙে যাবে। তাই আমরা এসআর পক্ষ থেকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী নেটের এই স্ক্যাম সেই সমস্ত স্ক্যাম নিয়ে এনটিএ যেমন যে সমস্ত এক্সামগুলো কন্ডাক্ট করছে সেই সমস্ত এক্সামের স্ক্যাম সমস্ত কিছু আমরা দাবি করছি এবং ইমিডিয়েটলি শিক্ষামন্ত্রীদের এই ব্যর্থতা, শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি। নেটের যে স্ক্যাম হচ্ছে ওর জন্য দুটো রকম প্রোটেস্ট হচ্ছে। একটা গ্রুপ হচ্ছে রিনিটটা হোক, এক্সাম আবার হোক, একটা গ্রুপ দেখা হচ্ছে রিনিট হওয়ার দরকার নেই। তো আপনারা কাদের পক্ষে? রিনিট হওয়া উচিত? আমরা চাই যে স্বচ্ছভাবে যে কোনো এক্সাম কন্ডাক্ট হোক, কিন্তু এখানে রিনিট এটা সরকারের সবথেকে বড় ব্যর্থতা, যে সরকারকে এটা ডিসাইড করতে হবে, সরকারকে উল্লেখযোগ্য সলিউশন আনতে হবে। এই জন্য আমরা চাইছি যে শিক্ষামন্ত্রী এত বড় একটা প্রায় 23 লাখ স্টুডেন্টকে নিয়ে তাদের জীবনে ছেলেখেলা করছে, তাদেরকে আমরা শিক্ষামন্ত্রী প্রথমে পদত্যাগ চাই। নেটের পরীক্ষা হলো 18 জুনে, 19 তারিখে ক্যান্সেল হয়ে গেল, পোস্টপোন হয়ে গেল। কিন্তু নেটের পরীক্ষার মধ্যে ধরা পড়েছে অনেক এফআইআর হয়েছে, সাক্ষীও রয়েছে, কিন্তু এখনো ওর জন্য ক্যান্সেলেশন কোনো ইনফরমেশন আসেনি। আর 8 জুলাইতে কোর্টের ডেট রয়েছে। আপনি কি আমরা এসআর পক্ষ থেকে আমরা সুপ্রিম কোর্টে আমাদের পিএলএ অ্যাপিল করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট যে সুপ্রিম কোর্ট 8 জুলাই প্রাথমিক রায় দিয়েছেন, প্রাথমিক রায়ে যে নোটিস গ্রেস মার্ক সহ অন্যান্য যে সবগুলো সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, সেই সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রথম পদক্ষেপে কলেজ স্টুডেন্টের পক্ষে এসেছে। 8 জুলাই যে রায় সে রায় স্টুডেন্টের পক্ষে আসবে এবং আমরা এই দাবি জানাচ্ছি যে অবশ্যই ইমিডিয়েটলি শিক্ষামন্ত্রীকে এবং আমাদের কেন্দ্র সরকারকে দায়ভার নিয়ে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতে হবে। এই মেয়েদের জীবনটা পুরো ছেলেখেলা করে দিয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরো ছেলেখেলা করে দিয়েছে, সমস্ত কিছু উপহাসে পরিণত হচ্ছে। একটা ছেলে সে দিনরাত খেটে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিচ্ছে, আর একটা ছেলে নিজের বাবার টাকা দিয়ে তার ডিগ্রি, তার কোয়ালিফিকেশন, তার সফলতা কিনে নিতে পারছে। কোথায় গেছে আমাদের সমাজ? কোথায় গেছে আমাদের আজ ডেমোক্রেসি, আজ ইকুয়ালিটি? যে এডুকেশন যেটা আমাদের অধিকার ছিল, যে এডুকেশন যা থাকবে ইকুয়াল, যা থাকবে সমতায়, সেই এডুকেশন আজকে চিকিৎসা হয়ে গেছে। যারা
সমাজের উচ্চ পদে থাকছে, যারা রাজনীতি সিস্টেমে থাকছে, তাদের কাছে সেটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে এবং তারা আমরা সাধারণ মানুষ সমস্ত ছাত্র যুবক ছাত্রীদেরকে আওয়াজ দিচ্ছি আমাদের দেশের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কমার্শিয়াল সিস্টেমের বিরুদ্ধে, যে এডুকেশনকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। আপনারা সবাই এসে আমাদের মধ্যে জড়ো হন, রাজপথে নামুন এবং সরকারকে বিশেষভাবে আমরা চাপ দিচ্ছি, আমরা আহ্বান করছি যে